เ
Terima kasih.
เ
เ
เ
เ
เ
เ
อ
เ
เ
sewa teko di sana sama nungguin badut tenang dulu mereka antarnya ke bayar.
Terima kasih. Sama.
sewa teko di sana sama mungkin baru tenang dulu mereka antarnya kebayang.
เ
เ
เ
เ
Oke, nih, lihat deh. Gimana kita dulu ya?